हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीहार होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 10 नवेम्बर 2023 फास्ट सिफ्ट जहाँ भी किसी आमर जीके सहित करेन्ट अफेयर क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ा सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर एवं जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित सीटी ओटीईटी ओएसटीईटी आरएसटी बीईडी एवं ता सहित ओडबलएससी ओ ट्रिपल एससी अंडर जहाँ भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम हो सबू एग्जाम आपण मानकर हेल्पफुल हम कहीं सबू गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस जीके अच्छे ता सहित जीके सिलेबस सबू एग्जाम सेम अच्छे तापर आसला आम जहाँ भी किसी क्वेश्चन करवा लेकिन जहाँ भी किसी ऑप्शन थी आम डिस्कसन करवा है ताकू नहीं जहाँ भी किसी क्वेश्चन हो पार से डिस्कसन करवा। तो मोर आशा आपण मानक वीडियो बहुत भल लगे वीडियो को लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण मन फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और आपण मानक यही वीडियो केमी लगे सहित आउ को टॉपिक उपर वीडियो कले भल लगे मत कमेंट जन पारे। तो चलतु आम वीडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखिपे ये डैश क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टोबर टू डिसेंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम एप्रिल टू जून माने आपण मानन कहि को टाइप रो चाष जोटा कि हमर अक्टोबर डिसेंबर मध्य रे कोन बेना हमर होची चाषटा स्टार्ट हुए तापर आम मैंने समर जोटा कि हमर एप्रिल टू जून रे आम मैंने ताको अमल करथांती को टाइप रो चाष ऑप्शन अछि खरीफ एंड जेड बोथ ना जेड ना रबी ना खरीफ जोटा कि देखो आम सठिक आंसर है ऑप्शन सी जोटा कि रबी। ओके देखो आम रबी चाषटा जोटा कि आम अक्टोबर रु डिसेम्बर मध्य चाषटा स्टार्ट करती आम एप्रिल टू जून मैंने अमल कर से टाइप आम खरीफ टाक कौन करती खरीफ टाक आम जून जुलाई रे कौन ना स्टार्ट करती जून जुलाई रे स्टार्ट कर सेप्टेम्बर रु अक्टोबर मध्य सेप्टेम्बर रु अक्टोबर मध्य मैंने अमल करते बुझेगा जोटा कि खरीफ चाष। तापर आसला जेड माने आम चाषटा तीन प्रकार अच्छे गोटे खरीफ गोटे रबी गोटे हूँ जेड। तो रबी आउ जेड आ खरीफ आप जानीगले आ जेड टा कौन जोटा कि मैंने फेब्रुआरी रु एप्रिल मध्य करता बुझिपारे फेब्रुआरी रु एप्रिल मध्य आम मैंने करता देखो आम खरीफ जो चाष करता को चाष करता कौ शस्य आम उत्पादन करता जोटा कि देखो आम राइस और ता सहित जो राइस जो आम चाष करता से बहुत परिमाण पानी दरकार होता है ता सहित आ कौन मेज तापरे जवार तापरे बाजरा बुझेगा ये हूँ खरीफ चाषर सब माने शस्य गुड़िक। तापर आसला रबी रबी रे कौन कौन आम चाष करता रबी रे माने व्हीट बार्ली तापर आसला कौन ना ओट्स तापर आसला मस्टार्ड है पीज आ जेड रे कौन कौन आम चाष करता जेड रे आम चाष करता कौन वाटरमेलन मस्कमेलन आ कौन वाटरमेलन मस्कमेलन इत्यादि है कुकुम्बर है आ सब ये रहा। तो यहाँ आमर थिला प्रथम क्वेश्चन है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही इन्वायरमेंट परफॉर्म्स वाइटल फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग है माने आमर इन्वायरमेंट रे केते प्रकार रो रिसोर्सेस सब अच्छी। ऑप्शन अच्छी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ओनली ना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ओनली ना रिन्यूएबल रिसोर्सेस ओनली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। देखो आम सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन 4 जोटा कि कौन ना
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल माने कौन आमर जो प्रकार रिसोर्सेस को आम मैंने कौन करते ना बार बार यूज करती तथापि से सरी न थाए है ताको आम कही रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। आ जोटा नॉन रिन्यूएबल कोटा ना आम जोटा जोटा आम मैंने थे यूज करदे सेटा आइदर सरीज ना पुनः भरण होगापी बहुत वर्ष लगे आम कही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जोटा कि ऑप्शन 4 हो सठिक आंसर है। परवर्ती क्वेश्चन को आम मैंने जावा परवर्ती क्वेश्चन कही कौन इच जीन हैज ए डैश डीएनए गोटे डीएनए र फुल फॉर्म आपण मानक परीक्षा पचार जोटा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है सीक्वेंस है माने देखो समस्त जीन कौन थाए ना कॉमन हम नहीं रिपीटेटिव हम ना सिमिलर हम नहीं कौन हम ना यूनिक ऑप्शन डी जोटा कि यूनिक हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही द 102 ना 102 amendment inserted Article 338B into the Constitution. This article provides for the establishment of मान से कहे कि आमर 102 नंबर amendment अनुसार आर्टिकल 338 बी रे कौन माने मेंशन होइक अछि बा को कहा संपर्क रे मेंशन होइक अछि से क्वेश्चन पचारछि तो ऑप्शन अछि नेशनल फाइनेंस कमिशन ना ऑप्शन बी इलेक्शन कमिशन ना ऑप्शन सी नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट क्लास ऑप्शन डी जोटा कि नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो सठिक आंसर हो कौन ना आम ऑप्शन डी जोटा कि नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है जोटा कि आम नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जोटा कि 338 बी रही ता सहित नेशनल फाइनेंस कमिशन जोटा कि आर्टिकल 280 अच्छी आसला इलेक्शन कमिशन जोटा कि आमर आर्टिकल 324 रु है 329 आर्टिकल मध्य मेंशन होइक अछि आसला नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास जोटा कि आमर केते नाम रहउछि 338 रही बुझिपाइले। तो परवर्ती क्वेश्चन को आम जावा परवर्ती क्वेश्चन कही डैश रैंक्स एमंग द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ओडिशा रो सबुठारु मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कोउटा तो ऑप्शन माने आपण माने देखि पारथु जोटा कि फास्ट अछि देवगढ़ झारसुगुड़ा गजपति गंजाम जोटा कि सठिक आंसर है हमर ऑप्शन डी जोटा कि गंजाम गंजाम जोटा कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा तापर असला कोन देवगढ़ देवगढ़ कोड ना हमर सबठार लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है तापर से झारसुगुड़ा को आमे आ कोन कहि थांती झारसुगुड़ा को मध्य आमे माने कहि थांती कोन आमे कहि थांती पावर हाउस ऑफ ओडिशा है पावर हाउस ऑफ ओडिशा ओके। तापर असला गजपति गजपति रे कोन अछि ना हमर महेंद्रगिरी अछि जोटा कि हमर महेंद्रगिरी अछि जोटा कि हमर सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट है बुझी पाइले এবং ତା ସହିତ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି କୋଉଠି ଅଛି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ क्वेश्चन को ଯିବା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ କହିଛି which among the given option is not a part of equatorial region माने जो चारटा ऑप्शन मध्यरु कोउटा हमर जोटा कि गोटे इक्वेटोरियल रीजन लो गोटे पार्ट नुहे कोटा तो ऑप्शन अछि सेंट्रल एशिया तब अछि द अमेजन वैली इन साउथ अमेरिका मालायन पेनिसुला तापर अच्छे कंगो बेसिन एंड घना इन आफ्रिका सठिक आंसर कौन हो सेंट्रल एशिया जोटा कि गोटे कौन गोटे इक्वेटोरियल रीजन गोटे पार्ट हेबो नाही ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन एटा गोटे हमर कौन गोटे करेन्ट अफेयर क्वेश्चन देखंतु सॉरी एटा गोटे हमर के क्वेश्चन है देखो एटा कहि डैश पॉपुलरली नोन एज जयराजगुरु ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड मैत्री ऑफ ओडिशा वाज born on 29th October 1739 है आमे देखंतु आमे जो कहि जयराज गुरुंकर फुल ना से पचार चला कौन हम ना हीरामणि देवी ना राजा अर्थत्राण देव तापर अच्छी एटा हमर कटि जाइछि एटा कौन हम ना हमर कौन हम
ଜୟ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ନା କଣ ନା ଜୟ କୃଷ୍ଣ, ଜେଟା କଟି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଜୟ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। এটা ଆମର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିପିଟ୍ ହବନି କାହିଁକି ନା ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ସେଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ ହବ ତା ପୂର୍ବ 6 ମାସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରିছে କଣ ନା ଡ୍ୟାଶ ଏ 13 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରମ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ୱିନ୍ସ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ ଫର ହର ଇନୋଭେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେଟେଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଜମ। କିଏ ପାଇଥିଲେ ନା ମାୟା ହର୍ଷା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହିଛି କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଜୁଲାଇ 2023 ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବ୍ୟାଗ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍ ନୁହେଁ କି ସେଟା ମାନେ କୋଉ ଦେଶରେ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ଚାଇନା, ନେପାଳ, ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆବୋଲିସନ of diarchy in the provinces was recommended by the dash। ମାନେ ଆମର କୋଉ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଡାୟାର୍ଚି ସିଷ୍ଟମକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ଆବୋଲିସନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ଅପସନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1935, ନା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଅପସନ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି 1935 ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ କଣ, କେବେ ଆସିଥିଲା, କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କୁ ରିପିଲ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଆକ୍ଟକୁ, କିଏ କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ତ ସେଟା ଆଉ କହୁନାହିଁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ 10ଟା ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏବେ ମାନେ ଆଉ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଜିକେ ନଥିଲା କି ସେଠିକି ଯିବା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 2023ରେ ହୋଇଥିବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ, ତ ସେହି ଏକ୍ଜାମର ସବୁ ସିଡିପି ହଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ମ୍ୟାଥ ହଉ, ରିଜନିଂ ହଉ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମାରାଥନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଟାଇପର ପଡୁଥିଲା ପଡିଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଲେବୁଲକୁ ମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ନେବେ ଆଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଛି ହେଲା, ତ ପଚାରିଛି ଏଠି କଣ ନା ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ ବଡି। ମାନେ କୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବଡି ପାଇଁ ଏତେ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନାହିଁ କୋଉଟା। ତ ଅପସନ ଅଛି ଆୟୋଡିନ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଫ୍ୟାଟ, ପ୍ରୋଟିନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଆୟୋଡିନ ହେଲା। ତ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କୋଉଟା ନା ଆମର ଭିଟାମିନ ଏ, ସି, ଡି, ଇ, କେ ଆଉ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଜିଙ୍କ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା। এটা ସବୁ ଆମର ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବଡି ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କଣ କହିଛି ସିପିସିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର, ମାନେ ସିପିସିବି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ନା କମିଶନ ଫର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋ ହାଜାର୍ଡ, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ନା କନଭେନ୍ସନାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ବୋର୍ଡ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ହେଲା। ତାର କାମ କଣ ନା ସେ ପଲ୍ୟୁସନକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1974 ମସିହାରେ এটা ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟୁଟୋରୀ ବଡି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ ହାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର। ମାନେ କୋଉ ବର୍ଷ ଆମର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1932, 1931, 1929, 1930। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ହଉଛି 1930 ହେଲା। ଆମକୁ କିଏ କରିଥିଲେ କି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ 1932ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? 1932ରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଏବଂ ତା ସହିତ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉଟା କି ଆମର କେବେ ନା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସାବରମତୀ ନଦୀ ସରି
जो साबरमती नदी कूल जो आम साबरमती आश्रम अच्छी तो से स्टार्ट होता कौटी जाए ना दांडी दांडी जाए जोटा गुजरात गोटे भिलेज है से जाए आम सल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता करते किए ना आम हूँ महात्मा गांधी और मार्च 12 तारिख में करते ता सहित आउ कौन ना 1932 कौन होता जो मैंने जानते मत कमेंट रे कहतु कि 1932 कौन सब होता 1932 कौन होता ना 1932 पूना पैक्ट होता है जोटा कि आम सेकेंड गोल टेबल बैठक होता आम हूँ गांधी गांधी एंड आंबेडकर मध्य आंबेडकर मध्य से 1931 है 1931 जोटा कि गांधी इरविन पैक्ट होता फास्ट गोल टेबल बैठक है गांधी इरविन पैक्ट बुझेगा अब आमर 1929 कौन होता ना 1929 आमर मार्च 8 तारिख 1929 मार्च 8 तारिख जोटा आम जो किए थे ना भगत सिंह है भगत सिंह एंड आम बटुकेश्वर दत्त जे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा न्यू दिल्ली अच्छी से कौन बम पकई थे बम पकई थे केते ना आमर हूँ मार्च 8 तारिख 1929 है ओके तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा तो परवर्ती क्वेश्चन ये आप the tropical cyclones are intense low pressure areas confined to the area lying between dash and dash latitude है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो एरिया टा लो प्रेशर एरिया टा केते डिग्री केते डिग्री मध्य अच्छी ऑप्शन अच्छे 30 डिग्री नॉर्थ रु 30 डिग्री साउथ ना 40 डिग्री 50 डिग्री ना 60 डिग्री सठिक आंसर है 30 डिग्री है 30 डिग्री नॉर्थ रु 30 डिग्री साउथ है तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जनरल क्लासिफिकेशन एज पर फिजियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया है आमर चार्टा अंश मध्य जोटा कि कौटा जोटा कि आमर फिजियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया गोटे गोटे पार्ट नुह कौटा तो ऑप्शन अच्छे कोस्टल प्लेन आरावली हिल हिमालयन माउंटेन ना पेनिनसुलर प्लेटू तो कहतु देखो आमर फिजियोग्राफिकल डिविजन ऑफ इंडिया रे कौन कौन जाऊँ ना हिमालय जाऊँ हिमालय माउंटेन जाऊँ आसला नॉर्दर्न प्लेन जाऊँ पेनिनसुलर प्लेटू जाऊँ प्लेटू जाऊँ हमर इंडियन डेजर्ट जाऊँ इंडियन डेजर्ट जाऊँ कोस्टल प्लेन जाऊँ आइलैंड जाऊँ है आरावली हिल किंतु जाऊना है ऑप्शन बी जोटा कि हमारा सठिक आंसर है तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन माने हमारे चार्टा ऑप्शन मध्य कोटा जोटा कि आमर इवापोरेशन को अफेक्ट करू नाही कोटा तो ऑप्शन अच्छे डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी देखो आमर प्रेशर सहित आमर इवापोरेशन किसी भी संपर्क नाही है कि सरफेस जब आम ताटिया रखी और गोटे थाली रखी तो थाली पानीटा अधिक माने शीघ्र कौन हम ना आम से बाष्प हो पलैब आ टेम्परेचर आम गरम करें ऑटोमेटिक तो इवापोरेशन हम आ वर्षा दिन जब ह्यूमिडिटी आम कम माने अधिक थाए ना से लुगापटा सुखे ना कि खरा दिन में आम ह्यूमिडिटी जेहेतु कम थी तार से लुगापटा से शीघ्र सुखी जाए है किंतु प्रेशर सहित किसी भी संपर्क ना इवापोरेशन है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन कही व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेल एयर माने आम से कही जो आम जो निश्वास प्रश्वास नहीं था जो आम नहीं था तो केते नहीं था केते जी आम माने आटमोस्फियर जी भी आम माने ऑक्सीजन अच्छे से परसेंटेज आम नहीं था किंतु
ମୋର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କେତେ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଇନହେଲ, ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସହେଲ ହେଲା। ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ କେତେ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ନା 21% ଅକ୍ସିଜେନ ଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେତେ ଅଛି ନା ଆମର 0.04 ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ଏତିକି ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମର ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏତିକି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲା ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମର 16.4% ଅକ୍ସିଜେନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର CO2 ଟା କେତେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା 4.4, ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ବୁଝିପାଇଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା 16.4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ୱେଷ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଡ୍ୟାଶ। ଆମର ଇ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କାହାଠାରୁ ବାହାରି ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି କଣ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନା ଡ୍ରାଇ ୱେଷ୍ଟ ନା ଆମର ୱେଟ ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କତରୁ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଡିସମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ ପାର୍ଟ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ର କ୍ରିଟିକାଲ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି 30.98 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏବଂ O2 ର କେତେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି 118.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲା। ଅପସନ ଏଠି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶକ୍ତିର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏନର୍ଜି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ହେଲା। କନଭେନ୍ସନାଲ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଆମର ସରିଯିବ, ବା କୋଇଲା ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ହେଲା, କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ଏରା ସବୁ କଣ ନା କନଭେନ୍ସନାଲ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ୟୁଜ କଲେ ଆଇଦର ସେଟା ମାନେ ସରିଯିବ, ନହେଲେ ପୁନଃ ଭରଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ସେଟା କଣ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉଟା ସରିବନି, ଯେମିତି କି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ହେଲା, ଏଟା ସବୁ ଆମର ସରିବନି। ୱିଣ୍ଡ ହେଲା, ସୋଲାର ୱିଣ୍ଡ, ତାପରେ କଣ ଆଉ ବାୟୋମାସ, ତାପରେ ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି। ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାରବାର ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା କଣ କନଭେନ୍ସନାଲ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଆମର ତୈଳ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଅପସନ ସି will be right answer। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।